सबमिट केल्लो आसा कित्याक करेक्ट. बेसिकली तुम्ही जाणा की आता आमी इतले दीस कॅसिनोचो इशू पणजेकारांनी हातान घेतिल्लो आसा. पब्लीक मिटींग जाली, आमी वेगळे वेगळे अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे, आमी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब दिगंबर कामतीक मेळ्ळे आनी वी हॅव टेकन दीस इशू व्हेरी सिरियसली. मेन इशू आशिल्लो म्हणजे जो एमर्जन्सीचो ओवरऑल कॅसिनोचो इशूचो आमी त्या विरोधान आमी झगडटात, पूण मेन जो एक एमर्जन्सी आशिल्ली वीच वॉज दीस बोट वीच वॉज गोईंग टू रिप्लेस एन एक्झिस्टींग कॅसिनो वेसल. एक 70 कॅपॅसिटीची बोट काढून 2000 कॅपॅसिटीची बोट हाडपाचो जो प्लॅन आशिल्लो दॅट वॉज व्हेरी डेंजरस. आनी त्या खातीर हो आमी इशू इतलो स्ट्रॉंगली घेतिल्लो आनी मुखेलमंत्रीन आमकां टायम दिलो आनी आय एम ग्लॅड टू टेल पीपल ऑफ पणजी, पीपल ऑफ रेशमागोस एंड पीपल ऑफ गोवा की ही हॅज कन्फर्म टू अस की ही जी न्यू बोट वीच एवरीबडी वॉज कन्सर्न्ड अबाउट ही बोट आतां मांडोवी नदीन येवची ना. He has confirmed to us that he has told the company which had applied for the permissions की ते 70 लोकांची बोट काढून 2000 लोकांची बोट हाडूंक शकना. This is what the CM has confirmed to us in person. So ही खूब बरी गजाल. We congratulate people of Panje who took up this agitation and of Resh Magos ज्यांनी दोनूय सायडीन पब्लीक मिटींग जाली आनी एक आंदोलन कशें वयर सरलें. जशें सांगलें दिस इज जस्ट वन एमर्जन्सी इशू. कॅसिनो बद्दल आनी खुबशे इशूज आसा ते आमी थोडेशे डिस्कस केले रिगार्डींग सबिना मॅडम तुमकां फुडें सांगतले. आमी बाकीचे इशू बी मांडले. एक म्हणजे की तो आमचो जो स्टँड आसा की आमकां कझिनो नाका तेजेर आमी कायम आसा की सद्या ही विक्ट्री आमकां मेळ्ळ्या की बाकी व्हडली बोट येवची ना, पूण आमचे बाकीचे जे डिमांड आसा ते कायम आसा. वी वील स्टील कीप प्रेसिंग फॉर नो कझिनोज. आतां इमिजिएटली आमकां रिलीफ ऑल्सो जाय आसलें की जे कझिनोचे जे जायराती जाता आनी गोंयांक सारके एक सिन सिटी गॅमलिंग सिटी म्हणून जे जातात ते बंद जावपाक जाय. सो CMन आमकां आश्वासन दिलां की ते बॅरिकेड्साचे बद्दल तेजेर एक्शन घेतलो. दुसरे आमी इशू काडलेलो की भुरगीं कझिनोन वयता. गॅमलिंग एक्टा खाला 21 वर्साच्या सकयल भुरग्यांनी वचूंक जायना, पूण फॅमिलीज वयता भुरग्यांक घेवन. सो तेजेर बंदी आसपाक जाय कित्याक एक्टान बरयला पूण तेजें मॉनिटरींग जायना. सो ताजे बद्दल आमी उलयले. मागीर जे फुटपाथ आसा आख्खे मांडोवीच्या सायडीक आमी पयलीं सांजचे वॉकाक वयताली ती आमी चलूंकूच शकना कित्याक ते कझिनोचे ऑफिसीस आहा आनी तेंचे एंट्रन्स आसा. सो ती फुटपाथ क्लियर जावपाक जाय. पार्किंगाचो इशू आमी घेतला. सो लोकांक ते रेजिडेंट्साक थंय वचपाक मेळना. सो जेन्ना आमी हे लिस्ट ऑफ इशूज CMा कडेन मांडले तेणें सांगलें आमकां की तुमी सगळे इशूज आमकां बरोवन दिया अँड आय वील लूक इनटू इट. केन्ना ठरयला नेक्स्ट मिटींग केन्ना? No, we'll be writing to CM, but we even told the CM one. Of course, we thank the people of Goa for supporting the people of Panjim and the people of Rejmagush. And we told the CM said that such a big boat cannot come, and he's written to the company. But we have also told CM that the approval given by the government for this big boat should be withdrawn immediately. We want to see that approval officially withdrawn. Then we know that they are really serious about the big boat not coming in. But as of now, he's made a statement that no big boat is coming. Madam Petrosia, this approval was given by CM only. It was given by, yes, CM in the note, the Captain of Ports. But the approval was given by the CM for this big boat to come in. So we want that approval cancelled, because if a big boat that is 112 meters cannot come in today, it could not come in that day also when the approval was given. So we want this approval withdrawn. You said that the CM has given the assurance. That Yes. was the oral assurance for... The assurance he gave us now in his office. But once oral, it's oral. So now we want this withdrawn, then it will be official that the big boat will not come. What he said is that correspondence is going on. The company has applied to come in. So when they come in, they will respond that they will not allow them to come in. वाल्मिकी म्हाका एक सांग, ह्या ते कसिनो तुमी त्रास जाता म्हणटा एक्झिस्टींग कसिनो आहा पळय तेज्यात लोकांक त्रास जाताले न्हू.
जी कसिनो येवकूच ना तेजे त्रास काय जायना आशिल्ले ती येना ती बरी करता एक्झिस्टिंग आसा तेजे पणजेकारांक त्रास जाता Of course, of course, it's a problem. Our fight is going on. Our fight is not stopped. There are two parts to our fight. One is this big boat should not come in, okay? Because government keeps saying 6 boats, 6 boats, 6 boats, and that big boat was coming in place of a 70 capacity boat, a 2,000 boat. That itself was a big shock. It's 5 casinos or 6 casinos coming in place of one. So 6 and 6 is 12 casinos. So now that one boat is out, now we still have to see that the balance 5 are out. There are no boats. We casino don't boats want these in casino Mandovi. boats in Mandovi River. We just don't want them. We cannot handle them. And I think very strongly the CCP, who says they have nothing to do with the river, should not be taking their garbage. Why should CCP be handling their garbage, collecting it and treating it when CCP has nothing to do with those boats? So CCP also should take action to stop collecting their garbage. Valmiki, the Deltine Royal, which is come and parked close to the Panjim city, will that be going back to its place? Yeah, I think that boat was moved to make space for the new boat. So definitely the boat which has been shifted to the near the Mandovi bridge should go back to its original position. I think so. That And is, just to his point, one more step also we have taken is that one of the opposition MLAs, Captain Venzi Vegas, he has also moved a private members bill in the forthcoming assembly session to basically amend the Goa Public Gambling Act to remove and disallow operations for offshore casinos in general. Whether the government takes it up or not, we will see. But like I said, this agitation is going on in the streets, in the courts, in the assembly, wherever we can until the casinos are out of control. वाल्मिकी आता CCPचे इलेक्शन आसा सीएमान जे अश्युरन्स दिला ते सीएमान अश्युरन्स दिला ते CCPचे इलेक्शन जायसर आसतले काय कितें हाजेर विश्वास दवरता तुमी वी आर किपिंग अ विजील. आम्ही अश्युरन्स दिला म्हणून ओगी रावचे ना. सो आमचे जे डिमांड आसा, जे जे कजिनोचे जसे तुम्ही सांगलात त्रास आसा, ते त्रास बंद जावपाक जाय. जे मेरेन कजिनो वचचे ना ते त्रासूय बंद जावचे ना. सो जे जे करू शकता, आता आम्ही ॲडव्हर्टिजमेंटाचे बद्दल उलयला, पार्किंगचे उलयला, गार्बेजाचे बद्दल उलयला. जे जे आता जे करू शकता ते करूकच जाय. पूण आमचो जो मोहीम हा कजिनो नाका तो चालूच उरतलो. There are two type of solutions. एक परमनंट सोल्युशन आणि एक टेम्पररी सोल्युशन. दोन आता म्हणजे ट्राफिकाक इशू जाता ते टेम्पररी सॉल्व करू शकता आशिल्ले. हय. पूण ते जाता अशें दिसता तुमकां सद्याक जातले बेगीन. करूंकूच ना न्ही. आता करून दाखोवचे सरकारांनी. ती तुमची मागणी आता आमची बेगीन. मागणी आसा. हय. पूण ते तुम्ही सांगले तांकां की बेगीतल्या बेगीन ट्राफिक किंवा बाकीचे आता तुम्ही सॉल्व करा आयज म्हणून. येस, आयज सीएमा कडेन आमी तेच उलयला. सो जेन्ना आमी जे प्रॉब्लेम जाता ते आमी लिस्ट करपाक लागली तेन्ना सीएमान सांगलें हे सगळे तुमी म्हाका बरोवन दिया. आय विल see that it is done. When will be sharing your memorandum? We will sit immediately. Yeah. वाल्मिकी फर्देन रिबेलोचो एक पॉयंट आशिल्लो की हो कर्जे म्हणून सो तुमी आतां कितें फर्देन रिबेलो कडेन उलोवप बीन जालो तुमचें? He has been supporting this Of course, he's been agitation. supporting us. Yeah. It is So one now of we'll have the to- it is one of the points in his 10-point charter. Casinos वचूंक जाय म्हणून. आणि जसे There are other सांगले lawyers also who have filed cases. There are cases in the court which are pending. Okay, so those cases are there. So their legal options are always open to us. So as we said, we will explore all options. So whether it is protesting on the street, in the assembly, forcing the MLAs to take a stand, then courts, all the options are open. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट म्हणून एक ग्रुप आसा तेणी आपल्या पद्धतीन पिटिशन घातला तेणी कंप्लेंट फायल केल्या ते अशी ग्रुपांनी घालचे परस एकूच कोण तरी घातल्यार बरें जातलें तुमकां सगळ्यांनी. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट म्हणून एक संघटना तेणी अशेंच तुमच्या भशेन एज्युकेशन केलें दिला मेमोरंडम दिला सगळें. हांव म्हणटा तुमी सगळे एक जाल्यार ताका चड स्ट्रेंथ येवची नाका म्हणून आंदोलनाक. सगळ्यांनी एकठांय जाल्यार कोण कितें करता ते कोऑर्डिनेशन केल्यार बरे रिजल्ट्स मेळटले. एमएल सलीम तुमी म्हणला तर सीएमान कितें आसा तें बरोवन दियात. तुमी आतां कांय मेमोरंडम बीन कांय दिवं नाशिल्लें. आमी जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टराक मेळपाक गेल्ले तेन्ना आमी घातलेले इमिजिएट डिमांड आमचो हो आशिल्लो की ते 112 मिटर बोट ते भायर काडचे. आणि जशें आमचे पब्लीक मिटींग जावपाक लागले लोकांनी जे इश्यूज मांडले तेजे आमी आतां लिस्ट केला. सो हे आमकां आयज जे अपॉयंटमेंट मेळ्ळा ते आमकां सडनली मेळ्ळा, व्हेरी शॉर्ट नोटीस.
सो आमकां ते फूल लिस्ट आमी प्रिपेर करूंक पावना. आमचे सिग्नेचर कॅम्पेन चालू आसा. सो 2,500 वयर आमचे सिग्नेचर्स सद्या कलेक्ट जाला. सो ते बाकीचे सिग्नेचर्स बी येवपाचे आसा. सो आमी ते फूल डिमांड्स आमचे घालतले आनी CMाक धाडटले. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक तुमी कितें दिल्ले मेमोरंडम दिल्लो बी तुम्ही जेन्ना तांचे कडल्यान स्टेटमेंट घेता तेन्ना इट इज ऑन रिकॉर्ड. रिकॉर्ड या टुडे नाव तुम्ही म्हणटा की CMान ओरली सांगला, तुम्ही म्हणटा की कदाचित ताणें CCP इलेक्शना खातीर सांगला. हांव मागता की तुमी तांचे कडल्यान ओरली ऑन रिकॉर्ड घेयात. सो इट इज ऑन रिकॉर्ड आनी जर इलेक्शन जातकच तांणी चेंज केलो जाल्यार देन यू कॅन प्ले दॅट व्हिडिओ अँड शो इट. आमी आमच्या तर्फे वी हॅव आस्क्ड हिम दॅट ही हॅज टू legally follow the procedure to withdraw that application. That has to be the end. पूण वाल्मिकी आणि इलेक्शना कितें हे जल्माचें लास्ट इलेक्शन हाज्या मागीर असेंब्ली इलेक्शन आसतलें. सो वाल्मिकी लेटर जेन्ना तुमी बरयला तुमकां इन रिटर्न कितें तरी दिवपाक जाय तेंच्यांनी न्ही. आमकां केन्नाच सरकाराक आमी कितले लेटर बरयता आमकां केन्नाच रिस्पॉन्स येना. सो तुमी आतां विश्वास धरून चलता तें. आमी जे CMान सांगला ते आमी तुमकां सांगता, लोकांक सांगता. पूण आमी अलर्ट रावपाक जाय की ती बोट भितर येवपाक जायना. म्हणजे की खुबदां अशें जाता की जेन्ना आमी जेन्ना आमी एजिटेशन केल्लें तेन्ना अमेंडमेंट येयले तेन्ना आमकां सांगलेलें बोट येवची ना म्हणून. 3 वर्स ते वोगी रावले. सो 96 तो अमेंडमेंट येयलो, 99 फर्स्ट बोट येयली. सो एक फावटी जे एजिटेशन बी थंड जाता ओके ना बोट येना म्हणल्या म्हणून सगळी ओके ट्रस्ट करता. बट सडनली ती बोट येता. सो आमकां जाय ते बरोवन लिखीत आसपाक जाय तेन्ना बरें. कित्याक हितून अमेंडमेंट तेणी विथड्रॉ करूं नासलो, रिपील करूं नासलो. सो तांकां चान्स मेळ्ळो बोट हाडपाक. सो आतां आमी मातशी शाणी जाल्या. आतां आमकां सगळी लिखीत जाय. आणि एक पॉयंट आमी सांगलो की काल एक न्यूज आयली की रुल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉर गॅम्बलिंग कमिशनर हॅव बीन क्लियर्ड बाय द CM म्हणून आनी ते नोटिफाय जातले. आतां हे नोटिफाय जातले ही न्यूज आमी आतां 15 वर्सां जालीं आयकता आनी दुलसूच नोटिफाय जायना. वेन द गव्हर्मेंट क्लेम्स की द बिगेस्ट रिजन फॉर देम टू होल्ड ऑन टू कॅसिनोज इज द रेव्हेन्यू. गेमींग कमिशनर नासतना इतलो रेव्हेन्यू लिकेज जाता. खरें म्हळ्यार हार्डली आमकां सरकाराक 300-400 कोटी मेळटा वर्साक. पूण जर गेमींग कमिशनरान आपलें सारकें काम केलें एज पर द रुल्स, सगळे GST सगळे जे ट्रान्झॅक्शन जाता बोटीचेर एंट्रीचेर फीचेर GST सगळें जर आमी कलेक्ट केले एक्चुअली रेव्हेन्यू येवंक जाय 2,000 ते 3,000 कोटी रुपया वर्सां. तो येना. सो कालूच न्यूज परत एकदा आयल्या की हे रूल्स आतां बाय द एंड ऑफ दीस मंथ नोटिफाय जातले. ताजेरूय आमी नजर दवरतले. सो आज जे CMान आमकां ओरली सांगलां दॅट इज नॉट द एंड ऑफ दीस एजिटेशन. इट इज जस्ट अ स्मॉल विक्ट्री इन अ लॉंगर एजिटेशन. हे आमी फुडें आमचें काम सुरूच दवरतले अंटील दीस कॅसिनोज कम अंडर कंट्रोल अँड फायनली आर रिमूव्ड फ्रॉम पेंजिमेंट. एक क्वेश्चन आसा, पणजेकार रस्त्यार येवपाक तयार आसतले. हय आतां तर तुमी आतां जे व्हिडिओ पळयता आय सीन लॉट ऑफ विमेन कमिंग आउट आनी सांगता की आमकां कजिनो नाका. हांवें व्हिडिओ पळयला ऑफकोर्स मेन ऑल्सो. पूण पयलीं आमकां तितलो विरोध दिसनासलो कित्याक लोकांक ते तेंच्या घरा कडेन पावूं नासले. ते हांव म्हणना की सगळ्याच्या घरान पावला ते. पूण जो इफेक्ट आसा कजिनोचो तो आतां आमकां दिसता. शेजऱ्याक दिसता, कामाच्या जाग्यार दिसता, आतां रेजिडंट्स आहा तांकां दिसता. सो ओवरऑल पिक्चर पळयल्यार जो आमकां कॉस्ट जो आसा तो खूब आसा. आतां पयर अर्जान एक रिपोर्ट हाडला की गोंयांत 1% लोक बायलो आर इन कमर्शियल सेक्स वर्क. सो असले टुरिजम आमकां जाय जे आमच्या बायलांक कमर्शियल सेक्स वर्कर्स करता. 14 to something 15,000 women. So this is happening very quietly. म्हणजे तेजे कोण व्हडलो आवाज करिना तर आमकां दिसना ते. सो आतां लोकांक दिसता. सो आमी हाजेर विचार करपाक जाय. कितले गॅमलिंग एडिक्ट्स जाले. पयलीं आमचे कजिनो गॅमलिंग एडिक्ट्स नासले, आतां एडिक्ट्स आसा. हाजेर स्टडी सरकारान केला, ते स्टडी करूं ना. वायलन्स कितले जाता घरान, भुरग्यांचेर कितलो असर जाता हाजेर स्टडी केला ना. घरांतलो पयसो डेट आमी ते बँकाचे लोन घेता, कर्ज घेता, हाजेर कितें स्टडी आसा ना. सो जेन्ना आमी इकनॉमीक पॉलिसी हाडटा तेन्ना ताजो आमकां फायदो जावपाक जाय, नुकसान न्ही. आनी हेच आतां लोकांक कळटा. एंड सो आपूण मिन्स दे आर कमींग फॉरवर्ड देमसेल्स
आमी फक्त उलो मारला पूण लोक ताचो आमकां रिस्पॉन्स दिता. वाल्मिकी तुम्ही म्हणले व्हिडिओचेर काडपाचे जे आहा ते स्टेटमेंट्स